নবী, আফত বলাকে নবী, ওইটা না। আর মৌতকে নবী। হুম। তোমার জবাব দেবে মসজিদের নিজে নতুন তাই 1000 দেশটা কাবু করা খেলতেন। ওইটা তো কোচ अल्लाह जे हालात रखोगे इंसान को हर हमेशा खुश रो वाला है कहने तो अल्लाह ताला 2 साल बाद 3 साल बाद इंसान को आजमा है दे मोर আফত बंदा যদি ইনসানের পর নিজে নতুন আল্লাহ মন নাম ভুলে যাবে। ओ तो ओदिन कोई नो नहीं दे इंसान टा जे बेला पैदा होया मोर सासे 40 साल सुनिलो ना नहीं दे 39 साल तो खाली गमेर बारिश कोइल हजरत आदमेर मिट्टी खानो और 1 साल कोइल खाली खुशीर बारिश 40 साल खाली मिट्टी खान बनाता लागिल हजरत आदमेर तो गम दिदिन अल्लाह नहीं दिन तो अल्लाह ताला तो इंसान भूले गेलतेन ওই বাত सब तो अल्लाह तो बस এটা হচ্ছে ইমতিহান। ये इम्तिहान है আল্লাহ ये সামলিব পাবে টাকা পয়সা লোকজন বাড়াচ্ছে। আমি যাওয়া পাঠানো না ওটা ওরা তো একটা সবকে পাচ্ছে না ছলা। আল্লাহর হুকুম তো বড় বড় করোড়পতিরা তো যাওয়াই নি পারছে যার হুকুম ছে যা বলা বালুঘাট রায়গঞ্জ কোনটা রাত আর দিন বুঝে না তেলা তি বেড়াই আলকা গাড়ি নজওয়ানলার দমে নিছে ওটা বাস আমালার বছর বাতে নিছে আলা আলা তো ইহুদি ডিম ডি আট ঘন্টা হামা বেড়া হচ্ছে তো মন রাজে হেপসে না পড়ে আছি এইলা আফত বালা যদি বলতেন তেমনি ওলা নিয়ে দেখুন নিয়ে শিখুন এই তো যত ইনসান এবার পড়ছে তবে না শিখেছে বাস তেলে মিয়া করম নি জিনো গোসা হ্যাজ বাপ রে কোন হানুর কুদ্দে চলে আলা কা इंसान पर बिल पड़ जाए तब इंसान को सबक हासिल हो जाए जब तक मुसीबत नहीं होता तो इंसान सबक हासिल नहीं हो जाए ना भात खा लो फिर भात खा लो ना আমি ভাত খাই বাবু मैं कल मैं परेशान कह दिली इधर फिर आज मुंजे मैं परेशान कह दिली कह घर अच्छी मैं किसी आला रजार दिन गे मैं आला जाम कम करे मु खाली आला वो कह घर से मैं घर जाम दे आला रे काक छुए दे जाम কি বলবো বুঝলা না আবার খালি মোর পিছু কয় তুই খরচ পাই লাগবে গেলি আমি বলছি তাহলে আমি বার সাথে বাত করছি আর বাদ মিটা হয়ে যাবে আমি শুক্রিয়া মালিকের পর বেটা ওরকম ঘর যদি ফায়দা হয় তো সব তো ঘুরে রাখি আমুক মেরা তো কোজো জাত বেয়াদত জয় বেটি নাতি পতা ঠিক আছে নি ওরকম দিন বেলা করতে রাখবি না ও তো সব আল্লাহর হাতে লোহার বাক্স রাখলো করে রাখবা পারবে इंसाনের की तो सबसे बड़ा चीज है दुआ की अगर दुआड़ा कह दिलो नी बात जतलाई मुसीबत सब कोई कुछ करवानी पड़बी माँ बापेर दुआ तहान छे दे कभी रद्द नहीं हुई यार माँ बापेर गुस्ताख मोरबार पहले अल्लाह ताला जब तक सजा नहीं देवे तुम्हारी मौत नहीं होगी माँ बाप ताला बोका गया बेटा तो बेटा में उड़ा तो हमारे दिगार कहावत ला कह जाए नहीं दे आम पागले भेले मीठो बुढ़ा माँ बाप पागले भेले ती तो वही कहानी हमारे यार कहावत ला थोड़ी ना गलत छे गटला फिर यका नहीं होचे नाकी हमारा तो हर हमेशा पांचों टाइम पदार्थी पुएर होची तारा मोहम्मद दुइटा कोसे मोर चाचार दोटा मोर पर कोटा लगी है वही तो कोच ना दे सबसे बड़ा चीज है दुआ माँ बाप फिर दुआ जो लागेगी तो वो इंसान विवाजे चार के भोजना बहुत खुश केना बोलो बेटा एखन ना तो नंद बाबू हमके आमला जोता नहीं अल्लाह ওইটার ওয়াজে সে তো তিয়া থান খুশ সে রহলো না নিতা বাকি লোকলা তো দেখিনি তো সামনে তো তিয়া তো শোনাছি দে বুইডা বিলে কাপড়াইনি পানা ভাই হইরতি বিলে ধকরান বিলা তিনা দিল বিলে ওই তি কারো ভালো করবে তো তোর ভালো আল্লাহ করবে কচনি ইনসান চায় কতনটা দুশ্মনে যাক ভালো কর ইনসানের ভালো কর আল্লাহ তোর ভালো করবে ওদিনা চাচার সব দেবী বড় উসায় দম বিশাল কত বাবু ফিরাগা একটা মহসুদি মোরা কত সুদিল मोहब्बत ছিল তবে না যার সাথে मोहब्बत রয়েছে নি ওয়াস পে মি ইলাবাদ ভুলবাই নি শুনলোবা ইলাবাদ ভুলবাই নি মি যেবেলা হুজুর তাজ শরিয়া ইন্তেকাল হয়ে গেল মোর মি ওয়ার মুরিদ ছিল হুজুর তাজ শরিয়ার আগলাত आंसू চলে বলতে 2 সাল से मैं इरादा করনু দে আর একবার মুলাকাত করবাই নি পারো তা চেকি গানা সুদিউ যেবেলা যেরা ইসব মি মুরিদ হইনু বলে আমার দাইলা কালো ছিল
ডাইরেক্ট 8-10 জন লোকক লেনা মূর্তি গেলে বসে বঠে গেল খাবত সুবহানাল্লাহ হুজুর তাজু শরিয়া মুর খাবত চলো ডাইরেক্ট মিদা কানে শুনু মি জানা জানা জওয়ানি পান্নু আর দিশাল তো কোশিশ করছি তো আরেকবার চেহারাটা দেখিম তেরা এরাদা লেনে মি সুতিও বিছনা আনত রাত কে হুজুর তাজু শরিয়া 8-10 জন মৌলবি আর পিছুত এগনি ছোট কুরসি লেনা মুর মি সুদেছু ওসনে বঠে গেল আমি উঠি মুঝে বাপ রে হুজুর তাজু শরিয়া চলো এডে কয় যে तुम क्यों टेंशन लेते हो হুজুর তাজু শরিয়া হর মুরিদের দিলত রয়েছে ও বলা মুকে यकीन হল তো হকিকত হুজুর আমার দিলে মান যায়নি বেটা বলে দিয়েছে নি তা আমি এরকম মোর পিজাব করে না খান সব মুলাকাত হবে मेरा तो दे इंसान जो दिल से जा चाहते नहीं वहाँ कभी नहीं कभी वहाँ मुराद पूरा हो जाएगा और वहाँ अच्छा है এই এক সালটা আমি দেখা যায় ও ভুলে এই সালটা আমি 4 না হল দেখুন वेरा ना को जो अच्छा चीज साबागत हुए ना तो जाग जार से मोहब्बत रचनी वहाँ कभी नहीं कभी उस पे अब मैं अथान परेशान चिन्हू दे जगत निरोला में गेनु तन हुजूर ताजु शेर जनाजा लेकिन हुजूर ताजु शरिया खुदा चलो सी अचार नूर दाहिला कालो जेवला हम मुड़ी হয় না ওইরা ছেড়ালে হয়ে একেবারে ওই বাত হচ্ছে मोहब्बत যার সাথে হয়ে যাবে নি अच्छा चीज देखो तो अच्छा चीज তোর সামনে তো আসবে কभी नहीं कभी ওইরার দানা কোচ না মা বাপের দোয়া সবচেয়ে বড় চিজ নিতে একটা দিন এরকম দিন মোর হাল ছিল যেবেলা ঘর গৃহস্থী করছি আমি গটলাই ভুলে গইনি গটলাই এই মোর উস্তাদ পীর সাহেবের দোয়া ছিল আর মোর মুরিদ পীর সাহেব আর মোর উস্তাদ হুজুর মুফতি বদরুদ্দিনের করম ছিল নজরে করম হল আজ ওইরা লোক দেখি কুরসির পর বসে তাকরির করছে আল্লাহ চাহে বেটা সব সবার গুণা হয় না ঠিক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ দিবে তো সবার রস্তি হবে ঠিক मेरा तो कुछ मैं खाली हमेशा ये दुआ कर छु ती खाली मोरताने दुआ कर बस और कुछ नहीं लगे তোর দোয়াটাই মোরতানে সব છે अन्य तो একটা দিন কইছো দাদা মুখ कोई ना इज्जत ছিল ना कोई जाने ছিল ना कोई पहचाने ছিল ना कोई वैल्यू ছিল लेकिन हमार पीर साहेबेर करम છે उस्तादेर আর ওঠে হুজুর তাজু শরিয়া করম છે মা বাপলার দোয়া আছে আজ ওইরা লোক মি कोई स्टेटस जाते आज डर नहीं लागছে মুখ চাहे कत बड़ा मुफ्ती है जा सब सबसे बड़ा चीज कुछ नहीं दवा से पहले दुआ मगर बड़ा बड़ा स्टेट क्लाब বলছি বেটা তাও এখন সামনা বলছে ওরকম দেড় রকম না বলিস আবিয়া সুলেমান এই বন করে দিলে না अब কি করব তো আপনি যদি দুশমনি লাগে গেল বন করলে কি છે কেন দেওয়া নজর যায় বেশি লাগাছে আপদ পায় দিছে হ্যাঁ ওটা তো ছেকে কত বড় বড় আল্লাহর ওলিলা বড় বড় মুফতিলা জেল খুটিয়ে দিনের তানে इमाम हुसैन हुजूर तो पहले कोई दिन ना दे तू जन्नती जवानों का सरदार है इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहल जन्नत हसन और हुसैन जन्नती जवानेर सरदार फिर वहां से आता ना इम्तिहान के ना ली वक्त तो पहले कोई दिन ना ती जन्नतेर सरदार फिर वहां से आता ना इम्तिहान के ना ली वहां मतलब होचे এইটা जन्नत কারো বাপের জাগির নিছে पहले अमल कर नमाज साथ गेल उठे जाना वा हालाल गर्दनটা কাটে দিলে তাও আমার সাজদাতে ছিল সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ यार मतलब है कि दे नमाज और अमल हुजूर कह दिए এটা बात कभी रद्द नहीं हुआ सकते लेकिन यार बावजूद इमाम हुसैन दीन इस्लामेर खातिर अपना सर दे दिले अपना खानदानটাকে लुटा दिली ते नामुसे रिसालतेर ताने अगर जानडाও দিবা লাগে তো এটা জানডার কোন अहमियत আছে ওঠে তো কামিয়াব মিলবে না দুনিয়াটার তানে কি দুনিয়াটা কয়দিন কার 50,000 সালের একটা দিন হবে কিয়ামতের দিন আর 60-70 সালের জিন্দেগির তানে লোক ইয়াক কাট ওয়াক মার ধন দৌলত গালি গলজ ফুগে ছেইনি দিরা বনহল গলা হুজুরের নাম রয়েছে রিসালাত হুজুরের ইশক হুজুরের mohabbat হুজুরের তানে কি করলো হুজুরের তানে जो जेलो जावा लागे तो कमे छे इमाम हुसैन जब अपना सर काटवा पड़े तो हम जो जेल खाने तो चले जाते की फर्क मरवा तो लागबे एक दिन एक दिन ठीक है जबीर बा अच्छा आज बोलो अभी तो नमाज पढ़े निकलो ना अभी भात नहीं खावा भात खावा लग जाला अच्छा अच्छा ठीक है दुआ याद रखिस हाँ ठीक है सलाम अलैकुम वालेकुम কেন দি আপদ বলা কেন দি ওইরা না আর মুখ কেন দি তোমার জবাব দেবে মসজিদের নিজে নতুন তাই 1000 দেশটা খাবো করে রাখিলেন ওরা তো কোচ আল্লাহ যে হালাতত রাখো ইনসানক হর हमेशा खुश रो वाला कहने तो अल्लाह ताला